በቃ አሁን ቤት አድርሰኝ። በቃ ሌላ ነገር ጭቅጭቅ የለም። ሞተ አታ አይዞሽ ነፍሴ ብዬ ራስ ያላስናና This girl is on violence to አረፈይ ከሴቶችና ከወንዶች ማን ይበልጥ ይዋሻል? ይሄ ምን ጥያቄ አለው? ሴቶች ናቸው እንዴ? እንደ ሴቶች ውሸታም አለ እንዴ? አሁን የኔ ፍቅረኛ ደህና መሸ ካለች ወጥቼ እንደመሸች ካረጋለሁ። ምንም የምትታመን ሰው አይደለች። ሰላም ጋይስ እንዴት ናችሁ? ዛሬ የመጣሁት የተሰማኝን ነገር ለአመታቶች የደበቁትን ሚስጥር ለነገራችሁ ነው የመጣሁት። ቤተሰቦች ቀድማ ያለቀሰ ሁሉ ተበዳይ አይደለም። እጃኔን ህይወት ላለመበጥበጥ ሪሌሽንሺፕ ላለመበጥበጥ ዝም ብዬ ነበረ። ብዙ ነገር ዝም ብዬ ተቀብዬ ነበር። እኛ የምንፈልገው አርሰናል ዋንጫ ይበላል ወይስ አይበላም? እሱ ነው የሚያስጨንቀው። Ono akana be hazane pega kanca wala magban ay ba don aton gafa ko tsena ko perang. Ono akana be hazane hay po ta ben o se pa bang ay kwat ko ta za ta ko bo bi ko ta asika kapi kingilabi. Kwat ko ta be ta bang o se pa bang ono akana be hazane ko leche. O ana ko nta mana ko seme na kata o se pa kata ni atona. Ono akana be hazane ko kombi ane ko kata bang usbag bang ay bag ko ta ko kwat ko za ta kwat ta za be ngobe ko ta ko ta obe sana ay kitli kwat. God have mercy upon us. Oh! He needs some milk. Aduh, bobo. Wajib Pak Widi dah tu. Oh,